Overpass ulit. Siguro inis ng mga kaya. Ibaba na nila yan. Oo, siguro. Sabi nila siguro, puta, dito naman. Babawi ang mga yan. Kalaban. Sila Ika ulit. Oo. Mirage na lang. Ayoko na sa Dust 2, gaki. Uumay na ako dyan. Si Unggoy laging rush dyan ah. Cons. Ba't matik parang basang-basa mo ng mga laro nila? Araw-araw mo ba naman na Sila yan sila Unggoy. ayan na si General Bantag. Tsaka yung nag-B5 kami. Sila madalas namin kalaban. Yan. Mag-update pa kasi yan. Try tayo. Tara. Magtatapon. Tray. Patay nito. Skulls. Wala, hindi na telepo. Ha? Kala ko, hindi na nakita. Wala, stereo yung pupuntahan ko eh. Right. Ace yun ah. Wala pa yung ano. Ace. Ace nga.
Nag-on. Going. Short. Flashbang out. I'm starting the fire. Guys, put the agent. Carry bad. Saan? Tanga na A. Sa A. Bawas na yun ah. Dito, short isa. Isa. Bishop dyan ka. Bishop dyan ka na. Hindi pala short yun po. Bawas na sila sa yung Ika. Yan. Mali. Jungle. Ay, Mark. sorry. Tumakbo na. Tumakas. Takbo niya eh. Wait lang. It's going to explode. Meron dyan jungle. Terrorists win. Labot. Smoke ulit yung window. Parang kayo sa cons. Cons ka na ako sa window. O, sige po. Coming B. Smoke down. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Grenade out. I'm throwing a grenade. Bomb has been Isa. grenade out. Eh, nakatalaga. Tag na si Ika. Cons nag-short. Short meron. Dito? Dito nga sa apps. Isang. Nice, try. Nice. Ayun pala. Terrorists win. Inaabangan ako ni Les sa aiming. Narinig pala ako. Sino ni Onggoy? Hindi, si Ika. Smoke ulit ako window. Sige. So, i-smoke mo lang lagi yung window. Parang di sila Pilit nakaka. ako eh. Sige. Meron lagi dyan si Ika. Throwing smoke. Smoke. Decoy out. Smoke. Smoke mo yung city, yung ticket booth. May short na, may short. Pag-commander. Throwing fire. May isang beat. Side. Wala na. Smoke. Bomb has been planted. Tang ina ka. Nag-cons. Cons. Tag na din. I'm throwing a flashbang. Cons. Pa? Sige. Terrorists win. We will stop your little scout.
Cons. Hey, main. Utang ina. Igulat ako. Throwing smoke. Ba? Saan yan? Saan yan? Nandiyan sa may bench. Throwing the flashbang. I'm throwing a grenade. Eh, buti tumatama. Dalawa pa. Dalawang... May bench at saka sa may junk mark. Market. Nice. Market. Nice. Isa na lang. Galing main yun. Baka mag-market. Naka-shotgun yun ah. Ayun na. Top. Pre, kita ka. Putang na, may granada pa pala, sorry. NC. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. AK. Ba't sabi ni Les na GG? Sabi mo pag-third na eh. Sige, smoke ulit window. Yung sabi niyang ano. Paisa sila. Smoke. Decoy. Go kayo dyan ah. Short isa. May nag-a-under ah. Mas mga. May short. Yun. Yun na. Ako mo. Short. Short na, short. Putang ina. Sorry. Narinig. Doon pala si Akuma. Any boy. Oo, nandun siya. Ayun. Nag-boost yata sila doon, no? Oo. I'll stay here. We must defend this land. Smoking window. Sige, ikaw na. Smoke. Smoke. Doon. Mid. Yung smoke. Stair. Baka may sniper, ah. Dalawa. Pera. Sniper yan sa... Dalawa. Dalawa sa stair. May kayo, mid. May oras pa naman. Yung ano, nasa cons na. Okay. Umalis na yung B eh. Nag-smoke ako dyan. Okay, capture niya. Naka-off May yan, pre. T-spawn na. Yun lang si Benny boy. Si Ben. Short. Ano, wala pang ult.
Pasmoke ulit ng Window. Pumapasok ba yung window? Teka. Sige lang, sige. Kakatapon lang. Smoke yung stairs ng A yan. Short. Short ah. Ladder lang. Saan yan? Dito. Short. Pinabutan ng Gusto mo mag-A tayo? Going. Tara. Ang ina. Hindi nakakainit eh. Singgoy sa kon sa tag na rin. Sa A meron ba? Ewan ko lang. Meron. Meron Dalawa. yan. Nasa side yung isa. Baka sa under palace. May consent tsaka isang under palace. Okay, next. Cons. Ako muna. Nice. Itang ina. Cons. Dalawa na. Sila. Kita. May utils ka, mag-smoke ka. Nice try. Sorry. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Barrel. Okay pa. Wala pa rin. Up. Ako ah. Wait na. Kunin nyo na lang ah. Nice. Yung cons ha. Grenade. Pabos nga sa... Short. Pero Sure. pabos yan sa map. Dito. Ay! Dito nga sa cons. Short. Jungle at window. Nest at saka Taas mo siya ako. Nester yata na yun. Ladder. Isang ladder, isang window. Jungle. Short. Ladder, jungle. Short. Tumalon short ah. Window. Rotate. Bam. Saan yun? Diyan siya ako. Short. Nice. We cannot be counted. Drop ako. Ayun. May ganito. Gusto mo AK? Hindi. Okay lang. Ito lang. Smoke ulit window ah. Walang window. Walang window? Wala. Hindi pa sa... May smoke. Cons. Isang short.
Sa cons, Short sa cons. window. Short window. Console. Short Short window. window. Ah, Wait lang sa pala. napatay ko yung cons. Dito sila sa short, ah. Yung mismong bala. Dito, tumalon. Close. Dito nga. Atras na muna dyan. Any boy. Di makatiis mo po. Taray, na taray, kami. taray. Ayun na si Mafia. Smoke mo na Sige, yung lahat. takbo ka na rin pre. Ayun na. Gago na dito, kasalubong ko. Taray, taray. Gago sa si Unggoy. Saan? Sa may Yan. TV room, sa top. Pati biro. Akin yun, sorry. Tara, rush bin natin pre. Tara, tara, tara. Si Any boy lang yun. Tara, tara. Sa short siya lagi. Hindi, paano mo natin yung smoke, ay yung molly. Hindi sila nagmamoli. Hindi. Bomba lang. Tara, tara, Okay. tara. Makaka-rotate sila. Let's go. Throwing smoke. Flash kayo, flash. Wala, naglag ako. Hanap. Flashbang out. Ayun na. Uy, pre, baba na, pre. Throwing smoke. Molotov. Bomb has been planted. Let's go grenade. Short ka makakita. Grenade out. Andyan pa Nice. rin, ah. Shop sa shop. Andyan sa ano mo. I'm throwing a flashbang. Market. Shit. Market. Tago na. Take time, take time. Taga. Tagal yung unggoy dun ah. Si Unggoy na sumusulong doon sa ano. Tagal dun ah. Hindi, may smoke kasi. Hindi siya makapasok. Ah, onti. Na-hold ko siya ng smoke ko. Last round? Oo. Ah, Alright. May pera ba sila? May pera ba yun? Oo, may pera. Throwing a flashbang. The guy's out. Throwing smoke. Short, I'm throwing a grenade. short. Parang dalawa. Throwing fire. I'm throwing smoke. Flash ako. Throwing a flashbang. saan yan? Mid. Cons galing yun. Temple. Ay, temple. So, yan. Putay na TV Sa room. pang-nest. Sa pang-nest. Ladder room. Likod nyo na. Mid ka. Tang na. Short, Mid ah. nadali ako. Sabi sa inyo, sumusugod sa aiming. Umikot siya. Hindi ko siya narinig. Umiikot, oh. Hindi siya sumugod. Sumugod ba siya doon? Oo, Sino? Hindi ko siya narinig. Galing akong palas eh. oo, nakawalk lang yun. Aba, nakawalk lang. Ano yan? Matyaga yun si Unggoy. Ngayon, parang ngayon ko lang nakalaro yan, si Unggoy. Yan Si- si Night Night. 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 Ah, si Night Night. Oo. Yung guys. Siya yan. Ba't ang dami naman niyang... Ay, pinalitan niya yung account. Ngayon Pero lang yun pa rin yung account niya. Oo. Mm. Pinalitan niya ng pangalan. Binalik yung request kasi. Hindi yan. Sabi ah. Mag-3B kayo, 3. Decoys out. Saan? Baka mag-hold ng kalas ha. Mag-2A tayo, 2A. Yan. Mag-2B, 2A, 2B tayo. Ibigay nyo yung mid. Para madaling makaan.
Dito, B. B, madami. B, 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 B. B, 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 B. B, B. May maiwan ako dito. Sige, lahat kayo. Binabit. Bam. Ito, May bomber na. wala pa. Wala pa, baka Di dito ba? yan. Hindi, sa up sila eh. Ups. Pwede nga Sila. mag-plant dito yan. Yung B. Eto nga. B, A. Eh, Apat. Dami. Oh, sabi sa inyo eh. May nakuryente. Diyan sa ano mo. Isa lang yun eh. cons. Cons. Sakpan mo. Wala na akong bala. Dapat naka-knife ka na nun. Di ba? Wala pa tayong bomb eh. Kaya ano. Kaya nang Nag-take paglabas pala yung apat B. eh. Putik. Okay. Nag-decoy lang siya doon. Nagulat ako apat. Paano ito? Hindi, mag-iipo muna ako. Huli ko. Nag-smoke sila ng konsa. Smoke. Amen. Amen dito. Wait. Ako muna. Ay, cons. Balik. Ano, sandwich, 3. Planting. Wait. Nice. Last. Saan yun? Last stair. Yeah. Ah, jungle. Jungle. Tag yan, tag. May mo. Gila. Kunin mo yung moon. Diyan sa kabila. Asan ba? Asan? Sige, pipis mo na lang. Defusing the bomb. Wala namang kit. Oh no. Nice try. Terrorists Wala win. namang kit. Sorry, akala ko kit. Sorry. Sayang. Okay lang. Nakakita ko si Onggoy sa gitna, dire-diretso eh. Hindi sila nag-tapik sa ano ah. Sa likod. Mayroon lang. May short. May Sure ba? ups. May ups. May short. Cons. Dito may ups ta. Counter. Going na. Inside. Kaliwa. Kanan mo pala. DJ ah. Sa likod. May isa ako na tag dyan. Terrorists win. Hintay. Pa-cons na ako. B ako B. Hold na kayo. Huli. Hindi ako. Gear up. We're going in. Ay, gago. Sorry. Pabus dito, pabus. Sige.
under yan, malamang. Mid. Ayun na, mid. Deploying decoy. Ilan, Kitchen ilan, ha, ilan, kitchen. Mid. Ilan? Hindi ko alam. O, di isa lang muna kung isang dinig lang. Kitchen ha. May mid pa. Merong B, merong B. Merong B. Oh, meron B. Pasok ko ako. May window. Check. Grenade out. Nakatingin ako sa under. Pa. Dalawa na yan. Pakot stop. Payang barrel. Thank you. Dito sa akin, Nagulat sila. Ayun o. AK, AJ. AJ yun. Consumption. Time out pa nga. Baka nagising yung anak ni Russell. Sino si Russell? Si Akuma. Ah. Yan, ka-opisina rin namin. Oh, si Akuma? Oo. Galing nyo, no? Dami nyo. 5 lang yata kami naman. Si Azteco pinakamakulit doon. Alright. Alam mo naman. Alam mo naman. Bishop. Tapos ako yung pinakamabait doon. Alright. Para trabaho. Hindi halata, no? Let's make this Reyes rain. Uy, Decoys out. Huwag kayong magulit. gising. Throwing Nama- flashbang. Nama, Decoy. nakakapatay na ako. Molotov out. Yun na, ayun na, ang dami. Eh, Meron yata dito sa... decoy. Grenade. Again. Throwing fire. Platform. Grenade out. Isang low. doon. Dahil po, bisa mo. Saan na banda? Takbo. Now we're getting stuck right into the... Pagkari, bro. Balik ka na doon. Huwag nyo na-underestimate yung kuhan. Yung ganong baril. Tungat. Hindi ako marunong gumamit na. Si Bishop lang nakakagamit. Water gun eh. Oh, baka magbiyan. Wala silang AK. Check ko na. Throwing smoke. AJ, dali. Saan? Bus. Check under. Saan? Ako, isa pa. Saan yan? Nag-smoke ng biya. Grenade. Fake yan, Walang fake. A-main walang A-main. Baka fake yung smoke ng B. Walang A-main. Dito, yung isa. May ups. Meron, may abs. Isa pa. Tapos na. B sila, B. Grenade Dalawa. out. Throwing fire. Bench, isa. Flashbang out.
Sa market kita. Nako. Kita. Deploying smoke shield. Nice, nice, nice. Defuse. Fuse. Ako doon na. Sa market. Gulat si Ika sa angle ko eh. Nakapus eh. Diba? Ayos yun, Bishop. Saan doon sa may Doon si- campsite? Console. Sa ladder room. Sa ladder room. Nasa taas ako. Doon siya ako kanina eh. Kapit lang ka. ako eh. Okay, now let's go. Alright. Amen. Hey, Puto ka na. Mid. May nagmimid ah. Tag Papi, na Amen pa, amen. Isa, dalawa. baka mag-cons. Admit mo namin. Flashbang. Baka mag-cons yun eh. Laying down smoke. Grenade. Laying down a smoke. Lang. Nice. Patay yung mid. Balik ka na, Jay. Bob yan ah. Uy, wala nag-B. Sister. Cons. Dalawa. Cons na, cons. Dalawa. Ah. Dalawang palas galing. Bomb has been planted. Alam na yung pagkawala ganun. Sa A. Sa cons ah. Itong good. Smoke ka pa. Smoke. Using the bomb. Terrorists Oh. win. Lumuntag eh. Wala tayong pera pala pagka ano. Let's give it to the boys. Laying down smoke. Throwing smoke. Smoke yung mid ah. Kali. Amen. Aiming. Amen. Isa lang yung amen. May cut. Cons. Palas. Ay, pa. Dalawa. Sa A main parehas. Copper yung isa. Bomb has Kita. been planted. Si Ed na lang. Throwing a grenade. Baka firebox. Hindi, muli na. Throwing fire. Terrorists Ah. win. Patag siya. Wibi yata sila. Let's go. Hindi ako na sabi. I-smoke no? Ano, pati. Laying down Nagsok smoke. ng window ah. Smoking B ah.
Ay, hindi pala yun. smoke. One minute yan. May mid. Diyan ka last. Alang ups ha. Ito na. Palas. Isang palas. Meron top mid. AA, meron sila dito Meron A. isang top mid Yeah. lang. Pero A lahat sila, walang ups. Dito na. May magkokonsa. Nice try, Matic. Dalawa. Help. Di lumito. Tago-tago mo. Ina, sakto yung pag-smoke mo. Nice try. Narinig Ayun na, ko. 1 minute sila bago pumush. Automatic yung pagkawala sa B. Sa A yun lahat. Pasukin natin yung ups, yung palas. Go, go, go. Deploying decoy. Flashbang. Smoke. Ito na. Palas. Kita. Okay, walang palas, baka aiming lang. May mid. T-spawn pa. Na. Aba. T-spawn dalawa. Nagkikill the time sila. Nasa bis Sige, ups sige. yun. May isang T-spawn. Aiming isa. Aiming. Pa-A na, pa-A. May aiming. Pay na. Wala akong buhay ah. Okay, sandwich. Tetris sandwich. Oh, Dalawa. Nakapit na pala sa akin. Dalawa yan. Putik na. Benny boy. Boss yan ah. Throwing smoke. Offer yata yun. oo, pero si Boy. Hindi nakatanim pre. Hindi nga. Ayun na. Sinabog. Nakatanim eh. Kanan. Diffusing. Nag-scoop. Buti na rin eh. Counter-terrorists win. We super pesto them. Pika pumit. Gamit ka. Ponso. Si Papi. Papi Hindi ako. gusto mag-off. Dito na. Huwag na kayo na. Come on, let's get this started. Isa pang A. Sure. Throwing Flashbang flashbang. out. Aiming, meron. Limit. Wala. Konsa. Aiming, meron na. May B isa. Ups. Dalawa. Aiming, dalawa. Multiple B. May aiming na. Sige. May aiming ba? Meron. Nandito. Oh, yun na. Cons. Isa lang yun.
Under. T-spawn pa, T-spawn. Si Ika, saan yun? Deploying smoke shield. Sa mid galing kanina. Sige lang, baka ako hindi barrel. Nakawal ako. Nice, Yun na. patay. Under rin Grenade galing. out. Deploying flashbang. May A. Amin. May A main. Grenade. A main na. Guys. A main last. Triple box. Firebox. Incendiary Firebox out. pa. Grenade out. Terrorists win. AK, oh. Lahat Check ng ulit pere mid. mga yan. Oo, Drop niyo yan. si Matic, oh. Ito lang. Bishop. Ito na. From my Bishop, utilities oh. ka, Matic. From my utilities. Oh. Bishop, oh. Ayun na. M4. Let's go. Let's go. Flash. Flashbang. Flashbang. Throwing smoke. Laying down smoke. Grenade out. Grenade out. Deploying smoke shield. Amin. Grenade. Nice. Looking palace. BB. Sige. Dito. Uy, dito. Deploying decoy. All B, oh. Sige. Ilan na yan? Andun lahat. Incendiary. Bawa. Grenade. Tatlo na lang Ay, yan, ka. tatlo. Short lang, short. May short lang. Push mo. Si Akuma sa kaliwa. Wala ako. Advance. Ay, puta, minero pa pala cons. Last. Short. AJ, sa right mo. Left. Ayan. Defusing the bomb. Na tumagla pa. Oti pa. Di ba? Si ako umagapang sa smoke. Take so Oo nga. Time out. Ihimpo na ako. Time out. F1. Naka-ipon na ako. Tangan, hindi ko pa napapatay yun. Sino? Si Ika. Paano mo malalaman kung napatay mo na siya? Hindi. Kada tapat namin, ako lagi napapatay. Ah. They're gonna wish they were never born. Throwing smoke. Flashbang out. Putang ina mo. Saan Bus mo yun? ako dito, papi. Wait. Bus mo ako. May mid, Grenade. Nice. Meron pumupush short. Dalawang mid, ah. Narinig ko dalawang mid. Lipat ako na, Nice. pre, ah. Hindi, ano si Estego. Okay lang. May cons, underpass. Diyan ka lang, Lebro. Stay put ka lang. Walang under.
1 minute yan Napapasok na. Baka aiming. Isa na lang yan si Benny Boy. Yun. I mid. Feeling ko ladder to eh. Wala. Sabi ko, meron under eh. Nandito lang yun sa ilalim. Mabuti pumunta na yung... Matik ah. Ano gusto mo? Meron. Take ako dito sa A. Matik kuya, diyan ka na sa... Saan na? Sa window na, malapit na sa... Okay po. Come on, jump. Flash. Flashbang out. Pupunta kang ina mo. Dalawa. Mid. Dalawa. Hindi na ako ipig sa short. Bahala ka. Matipid talaga yung cons. Hindi ako Pons. Cons ka ba? Window. Dalawa yun na kanina. Hindi watching palace ah. I-smoke ko to pagka 1 minute. 1 minute yan Tagal niyan. Oo. Tsatsaga yan. Yung Mid pa. aiming naggaling yung si Benny Boy. Yan na. Aiming si Benny Boy. Dalawa. Amy na. Ando ka sa mid. Sa cons. Cons. Tuwan ko na isa sayang. Diyan na late ang ano ko. May pumasok na agad nung bago. Huwag mo na pikan yung mid, Matic. Wala. Oo, 0-2 ka na dun. Under na lang ako. Let's go. Laying down smoke. Tablay window May mid. Flashbang. Pumasok ka sa aiming. Deploying smoke Okay, shield. nakapasok sila sa apps ha. Ito ko sa apps. Uy, dito sa bomb site A. Aiming pa lang yan, aiming. Isa lang yun si Akuma yun. Hindi, si Akuma nasa mid. May cons. Ay na ako. Baka Right paras. po. Huwag ka lang. Ayun Dito isa. sa teammate. Aiming. Aiming. Okay, Baka palas to. Papalas to. Patanamin niya. Throwing fire. Flashbang. Palas ka, palas. Palace, outside Palace. Sakto pa nahulog ako ng tanong. Bumaba na ba? There you go. Nauna pa tayo. Ayaw mo? Ayaw ko sana. Come on, let's go. Pataanin ko yung palas. Ayaw mo. Yung boy. Na-smoke na yung window.
Basta si Benny Boy short yun, matic yun. Short ng B. Ay, yung nagpupus Pick way na. Palas ako, palas. Si Onggoy yun. Wak lang, wak lang. May isang short. Ayun, window. May isang window. Smoke. Sabihin niya Nagpakuha kasabog natin po to siya. Para ano. Oo, Sige, hintayin na natin. tayo natin. Sama ako sa kanila, sa B. Oh, sige. Gapang Batal gapang. kurang kayo. May isang short pre ha. Baka si ano dyan, si Onggoy po. Ano yan? Sige lang ako bala. Diyan ka lang Under kasi ko, tago ka muna. Sama ko sa kanil. Sige, sige. Tara na, Sige, sige, sige. tara na, pasok. Hindi, pero pasok ka na dyan. Andito ako, teka lang. Andito may nakatingin sa akin. Grenade out. Sabi na eh. Tara siya. Hihintay ako ni Akuman pa lang. Sige, galing Saan pa yung ng last? A yan. Galing pa ng A yan, dalawa. Si Akuman nasa A site yan. Hinihintay ako eh. Market. Dali ko si Benny Boy. Saan mo napatay? Hindi na siya nagsishort pre. Dun sa may site. Isa pa na Bishop. Smoke mo yun. Kapik ako. Sige, pick ka na. Meron ng stake. Short, short. Saan? Saan? Yun lang. Nadala ko Mayroon ng yan, puno. Mayroon pa. Oh, sinoksak. Sa Akuma. Ay ako eh. Sa short. Sige, isang jungle. Tain na ako. Teka lang, isang jungle. Dalawa to. Teka lang, teka lang. City sa City. 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 City baka mag-city Dito na. Talong ka, papatingin. Mali. Dapat mo na binom. Hindi, alam ko nandun siya. Ibabantahin ko. Dapat sa site. Sige, smoke window. Today is our day to fight. Resist the oppression. Throw it back. Smoke.
Si AJ wala pa oh. Ano na pala? Nice. Molotov. Flashbang. Grenade. Throwing smoke. Flashbang. Throwing a flashbang. Flashbang. Smoke. Nice. Plant. Cons. Dito, city. Si baby na lang yan. Bawas na yan. That's good. Tangina, binawian ko. Nice. Binawian ako ng money.